because you work all day. Work. Work in the morning, work in the afternoon, work in the evening. So you change. See? Greeting. In the morning. Repeat. How's it going this morning? How's it going this morning? Repeat. Hi. Hi. How's it going this morning? Hi, how's it going this morning? Yeah. Okay. This one is Thursday practice. Part 2. Are you the manager? I have a problem. Yes. How can I help you this morning, ma'am? Part 2. Okay. This is the problem, correct? The problem? You said? Okay. This is for your problem? Yeah. Yes, right? Yeah. Okay, let's practice Thursday. Come, your office over there. Stand up. Go to your office. And I have the problem. Okay. Go to your office. And come to the cash register. The register, right? The cashier? Okay. Cashier. Are you the manager? Manager? Yes. Yes. Part 1, part 2. How is it going this morning? Oh, it's no good. I have a problem. Part 2. How can I help you today? Yes, this is the problem. Okay. You see? I need practice. Yeah. This is to help the people. Okay. The problems with the How's it going people. this morning? You see, you said your problem is this. Help. Help. Okay, this is called offer help. Offer help. It's right here, look. This is the practice. You see? Hey, how's it going this morning? Good morning. Good morning. Ma'am, sir. Okay. Repeat. Welcome to Costco. Welcome to Costco. Welcome to Costco. How can I help you today? They say, oh, thank you. How can I help you today? Oh, I'm here because this problem. Okay. Problem, right? Problem. It's conversation with the customer, the client, the members, right? The members. Okay. Practice Friday. Put right here. Friday practice. A, B, C, Thursday, Friday, Saturday. You work Friday? Yes. We need practice. Friday practice, 2 parts. Part 1. The greeting. Repeat. Hi. Hi. How do you do? How do you do? Or, hi, how's it going? How's it going? How do you do? How do you do? Different. It's number 2. It's Friday. Okay. We need 5 videos. Okay. 5 videos. You know your videos? You practice? The WhatsApp videos? You practice the WhatsApp videos? With the uniform? Okay. Okay, repeat. Now with, how can I help you? Repeat. How can I help you? Next video. How do you do? Hi, how do you do? Repeat. How do you do? This morning.
how do you do this morning? Mm-hmm. Okay. And compliment. Good morning. Repeat. Good morning. Good morning. How do you do this morning? How do you do this morning? More conversation. Hi. Okay. Now is work. Can I be of assistance? Friday. Repeat. Can I be of assistance? Uh-huh. Repeat. Can I be? Can I be Look. Offer. of Assistance. assistance? Okay, repeat. Can I be of assistance? Yeah. Part 2. Right here. For Friday. Part 2. Part 1 is different day. Different member. Can I be? Okay. En la primera podría poner también how can I help. Es que la pronunciación es lo que me cuesta en el can. How can I help you? Y ahí, por ejemplo, se me hace más fácil. Can I be of assistance? En la pronunciación. Repeat your question. Por ejemplo, en la segunda me siento más cómodo pronunciándolo. Can I be of assistance? Yes. En la primera me siento como que me enredo. How can I help you today? ¿Cómo podría contraerlo para no enredarme? Por ejemplo, podría ser how can I help you? Okay, excellent. Okay. Vamos a omitir. Vamos a quitar esta palabra. A ver ahora. Can I help you? ¿Es mejor? Ujú. Ah, ok. Entonces, para ti, en la de Thursday, quítale esta palabra. Ok. ¿Con esa te atoras? Sí, al juntar estas dos como que me cuesta. How can I help you? Bueno, tendría que estarlo practicando para Ya, es la que más tienes que practicar. how can I help you. Entonces, ya tienes 2 niveles con esta. Primer nivel, así. Y luego le subes el nivel y le agregas esta palabra. El how can I help you today? Excellent. Okay. Now it's 2 members. Member Thursday, members Friday. Okay, practice Thursday. How's it going this morning? Can I help you today? Ujú. How can I help you today? Excellent. Man. Entonces, ¿para qué es esta estrategia? ¿Para qué situación? When a members they have a problem. Yeah. And they want the manager. They want to talk with the manager. Okay. And you go and you say, "Hi. How's it going?" How's it going this morning? Ahora, eso está fácil, 2 parts. Le puedes agregar más partes. 10 partes le podemos poner. Repeat. I'm from I'm from cashier department. cashier department. I work for... I work for Who is your boss? Your boss. Costco. I work for Costco. I'm in charge of I'm in charge of your responsibilities. server the consumer. No. Server the clients. No. That's in Mexico. That's Spanish. Okay. What is your responsibility? El servicio al cliente. No. Exactly. What is that? Exactly what?
el orden de la tienda. No. You don't do that. What do you do? You? Only you. Pues hacemos recorridos durante el día en la tienda, visitando cada departamento que se encuentre trabajando bien. No. Supervisión. No. Ok, ¿y qué supervisas? El trabajo de todos. No. Ellos trabajan solos. ¿Para qué te habló el cliente ese que tenías el problema? Porque... Con el que no los pudiste atender. Esto es para atender a los clientes. ¿Para qué te habló el cliente? Porque tenía dos carritos, entró a comprar y llenó un carrito de cosas, lo dejó en una caja, así que recomendado con alguien, y se lo devolvieron todos los artículos a piso de venta. Entonces su inconformidad era que le tomó 2 horas recolectando las cosas. Tenía una queja. Tenía una queja. Ok, tú estás a cargo de las quejas. Ya ves, te hablaron a ti. Tú estás a cargo de las quejas. Tú no estás a cargo de supervisar. No necesita nadie ser supervisado. Solo te hablan cuando hay un problema, ¿ves? Había una queja. Tú no haces nada. Si nadie te habla, no haces nada. Entonces, ¿ves? ¿Verdad? Entonces, eso ahí no estás haciendo nada. Todo lo que mencionas ahí no estás haciendo nada. Supervisar, servicio al cliente, la tienda, el orden de la tienda. Ok, la tienda está ordenada. Cuando tienes que trabajar es cuando no está ordenado, ¿ves? Es al revés. Entonces, ahí son quejas. ¿Cómo se dicen las quejas? En inglés, ¿cómo se dirá eso? Ese es el vocabulario que tenemos que poner aquí, que ya es tu área de trabajo, ¿ves? Aquí se completa con información de la empresa, o sea, tu área de trabajo. ¿Cómo se dirá quejas en inglés? Pues acá está en el libro de trabajar, mira. Vamos a buscar esa palabra. Se dice complaints. Mira, problems and complaints. Está en este libro, ¿ves? Donde estamos atendiendo a los clientes. Repeat complaints. Complaints. ¿Cómo se dice manejar? Tú manejas ahí cosas. ¿Tú qué eres? Mi puesto es manager. Manager. Managing. Hasta lo puse aquí, la necesitamos con ing. Repeat. Manage. Manage. Del manager. Manage. In. Manage in. Managing. Managing. Es otra palabra de manager. Manage. Manager. ¿Qué quiere decir lo mismo que esta parte? Repeat. In charge. In charge. O responsible for. Or responsible for. Lo mismo. Okay, repeat. I'm in charge of I'm in charge of problems and complaints. problems and complaints. Entonces ese sería el siguiente nivel. Decirle quién eres tú. Que de todos modos ya sabe. Oh, ahorita viene y tú te presentaste, entonces. Pero le puedes platicar más. Entonces le puedes agregar a estas estrategias y decirles quién eres tú con esto que practicamos. Vamos a poner la estrategia de Saturday. Repeat, Saturday. Saturday. Okay, Saturday. We need more greetings for Saturday. What is another example in English? Saturday, repeat. Hello. Hello. How are you this morning? How are you this morning? Sir, ma'am. Hello. How are you this morning, sir?